Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la recette des pastillas au poisson avec crevettes et calamars, bien assaisonnée avec la charmoula. C'est une recette très appréciée pour toute occasion. Elle est facile à faire avec des feuilles de briques spéciales que je vais vous présenter tout à l'heure. Salam alaikum, اليوم غادي نوجدوا وصفة ديال بسطيلة بالحوت بالقمرون والكالامار مع شرمولة متبلة بمجموعة ديال التوابل. وصفة سهلة ومحبوبة عند الجميع، نحضروها لجميع المناسبات. مصوبة بواحد الورقة اللي غادي نوريها لكم في التقديم. Pour cette recette, j'aurai besoin de 500 g du calamar que j'ai coupé en petits morceaux, 500 g de crevettes que j'ai nettoyées et coupées en petits morceaux et j'ai enlevé la petite saleté qui s'accroche sur le dos. 500 g, moi j'ai pris du pavé de saumon et d'eau de cabillaud. Vous pouvez prendre une seule sorte de poisson, filet de merlan, n'importe quel poisson, c'est pas obligé que ce soit le dos de cabillaud ou le saumon. Un peu d'olive coupée en petits rondelles, un demi-citron confit que j'ai mixé, une bonne cuillère, une grande cuillère de cornichons que j'ai mixé. Ça c'est facultatif si vous aimez le goût un peu acide. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, c'est pas obligé. Un petit peu une boîte de champignons que j'ai coupé. Donc j'ai pas trouvé avec le confinement, j'ai pas trouvé de champignons noirs. Si vous le trouvez, c'est encore mieux. Une bonne petite cuillère tomate concentrée, harissa, 3 gousses d'ail écrasées, 2 grandes cuillères à soupe de soja que je vais mettre à la fin, et du fromage, presque 70 g de fromage que j'ai rajouté à la fin, le jus d'un citron, un demi-bol de persil coriandre coupé très fin, petite cuillère cumin, curcuma, sel, poivre, paprika et un petit peu de thym, facultatif le thym. Pour le paprika, moi j'ai pris le paprika fumé. Elle donne un très bon goût à cette pastilla. Et pour l'harissa aussi, j'ai acheté cette harissa chez les commerçants turcs. Elle est presque comme celle du Maroc. Elle est très très bonne. Elle est un peu acide et salée. Donc elle donne des... Si vous la trouvez pas, si vous trouvez pas, c'est pas grave. Et 150 g de vermicelle chinoise que je vais tremper dans l'eau bouillante. Et bien sûr, les feuilles de briques. لهاد الوصفه غادي نحتاج 500 غرام ديال الكالامار اللي قطعته صغير، 500 غرام ديال القمرون اللي قطعته حتى هو صغير ونقيته في الدار ديالو، كاين واحد شويه ديال الوسخ كيكون في الدار حيدته. 500 غرام ديال الحوت الابيض، انا خديت السومون والحوت داك لو دو كابيو، يعني تاخذوا اي نوع اخر ديال الحوت، ماشي ضروري هذا الحوت هذا. 200 تقريبا شويه ديال الزيتون مقطع دواور، نص حامضه مصيره اللي طحنتها مرقده طحنتها، شويه معلقه كبيره ديال الكورنيشون اللي طحنته حتى هو الا كانت كتعجبكم الحموضه. الا يعني ما كتعجبكمش يعني ماشي مشكل، يمكن لكم ما ديروش. الشامبينيون، بواطه ديال الشامبينيون اللي قطعته، ما لقيتش الشامبينيون الاسود لحقاش مع الكونفينمون ديال الكورونا، دونك ما لقيتهاش، دونك درت هاد الشامبينيون بواطه. معلقه صغيره عامره ديال الطماطم مركزه، ومعلقه صغيره عامره ديال الهريسه، 3 ديال الريوس ديال الثومه محكوكين، 2 معلقات كبار ديال الصوجا اللي غاديرهم حتى الاخير، تقريبا 70 غرام ديال الفرماج اللي غنديرو في الاخر، عصير حامضه، نص زلافه ديال القزبر معدنوس اللي مقطع رقيق، معلقه صغيره الكمون، كركم، ملح، فلفل ابيض اسود، تحميره، فلفل احمر، وشويه ديال الزعتر والملح نردو البال، الزيتون والحامض اللي كيكون مالح. وبالنسبه وي و150 غرام ديال الشعريه الصينيه والورقه باش نصايب البسطيله ديالي. وردو الهريسه انا كنستعمل هذه اللي كنلقاها عند الاتراك ولا عند العرب، انا خديتها من عند واحد المحل تركي، يعني كتعطي واحد البنه زوينه كاع، كنطيب بها كلشي، الدجاج وكلشي، لانها بنينه بحال ديال المغرب. وهاد التحميره فيمي فيها داك ديال فيها شويه ديال الدخان، يعني كتعطي واحد الذوق زوين للماكله الطياب ديالنا. والا كانت ما كانش يعني ماشي مشكل. ندوزو نصاوبو الوصفه ديالنا، باسون على كوزين. لا جي بريباري ما شارمولا. دابا نوجد الشارمولا ديالي، بيرسيل كوريوندر، قزبر معدنوس، توابل لي زيبيس، citron confit cornichon، الحامض مرقد مع الكورنيشون، عصير الحامض، الجus de citron، لاي، تومة، harissa tomate concentrée، الهريسة مع الطماطم مركزة، jusqu'à 4 cuillères à soupe l'huile d'olive، l'huile de tournesol، حتى ل4 ديال المعلقات زيت زيتون، زيت المائدة،
Je mélange tout, نحرك كل شيء, et je vais faire revenir mon poisson avec une cuillère à soupe de cette charmola et un peu de beurre. وغادي نشحر الحوت ديالي مع معلقة كبيرة ديال هاد الشرمولة وشوية ديال الزبدة. Et là, je vais tremper après ma vermicelle dans l'eau bouillante jusqu'à 10 minutes. Donc je mélange. لا دابا غادي ندير الشعريه ديالي في الماء اللي هو غليان تقريبا لمده 10 ديال الدقائق نخليها مرقده فيه. Donc là je mets mes calamars coupés avec un peu de beurre, un peu d'huile, et je vais mettre une grande cuillère à soupe de charmola. Les faire revenir à feu fort. دابا ندير الكالامار ديالي مع شويه الزبده وشويه الزيت ومعلقه كبيره ديال الشرموله عافيه تكون مرتفعه. Un peu de sel, un peu de poivre, pardon, pas de poivre, que du sel. شويه الملحه ونطيبهم مزيان. Il faut pas trop les faire cuire les calamars. Le calamar ما خصوش يطيب بزاف. J'ai retiré, j'ai mis mes crevettes. Je garde la sauce. Et حيدتهم ودرت الكروفيت ديالي نشحر وخليت شرموله. Le feu il est toujours fort. العافيه ديما مجهده. Pour le poisson, vous n'êtes pas obligé de mettre autant de quantité. يعني بالنسبه للسمك ماشي يعني ضروري ديروا هاد الكميه كامله ديال الحوت. Donc je fais revenir. نشحرو. Là je mets mon poisson. Je rajoute un peu de beurre. دابا درت الحوت البيض ديالي شويه الزبده شويه الشرموله un peu de charmola. Il faut faire revenir délicatement pour qu'il ne se casse pas. نشحرو غير بشويه باش ما يتهرش لينا الحوت. Le feu il est toujours fort. العافيه ديما مرتفعه. Voilà, je fais revenir. J'ai retiré la sauce. J'ai nettoyé ma poêle. J'ai mis un peu de beurre, un peu d'huile. Et là, je fais revenir le saumon. يعني حيت نظفت الانيه ديالي المقله ديالي ودرت شويه الزبده وشويه الزيت. دابا غادي نشحر الصومون مع معلقه ديال الشرموله toujours la cuillère de charmola. Feu toujours fort. العافيه ديما مرتفعه. Moi j'adore le saumon, c'est pour ça que je l'ai mis. يعني انا كيعجبني الصومون هذاكشي علاش درتو. Et entre temps j'ai mis la vermicelle dans l'eau bouillante à tremper pendant jusqu'à 10 minutes. يعني في هذا الوقت هذا درت الشعريه ديالي في الماء غليان تقريبا لمده 10 ديال الدقائق. Là je vais mettre les champignons avec l'oseille avec le reste de la charmola. دابا غادي ندير الزيتون مع الشامبينيون مع الشرموله اللي بقات ليا. Donc je fais revenir toujours à feu fort. يعني دائما العافيه تكون مرتفعه. الشعريه ديالي راه هي وجدات. ما vermicelle elle est prête. Je vais la couper. الشعريه ديالي هنا غنمشي نقطعها ونزيدها على هاد الزيتون والشامبينيون. Là, après 10 minutes, elle s'est reposée, elle s'est trempée pendant 10 minutes, je la coupe. دابا درتها في الماء تقريبا 10 دقائق الماء غليان نقطعها بالمقص ونشحرها مع الزيتون والشامبينيون. Donc je vais la faire revenir avec champignons et les olives pour qu'elle absorbe charmola. Donc je vais la couper encore un petit peu. Là, je mélange délicatement avec le poisson. دابا نحرك كل شيء. Je rajoute le fromage, نزيد الفرماج, sauce soja et je mélange délicatement. ونحركهم غير بشويه. J'ai mis les morceaux de saumon. دابا غندير الطروفات ديال الحوت. Vous pouvez les garder pour les mettre au-dessus de votre pastilla quand vous les mettez dans la feuille. يعني تقدروا تشدوهم وديروهم فوق هذيك الحشوه منين تصاوبوا بسطيلات. Moi je vais les mélanger
انا غادي نخلط كلشي. Et voilà. Maintenant, je vais former mes petites pastilles. Pour la feuille de brique, moi je voulais vous montrer. Au Maroc, bien sûr, il y a une bonne qualité de feuilles de brique. Mais ici, moi j'ai pris ce genre de feuilles de brique qui se vendent dans les commerces chinois ou quelques épiceries. Moi j'ai acheté chez une épicerie indienne ici, juste à côté de chez moi. Mais on les trouve souvent dans les magasins où ils vendent des produits asiatiques. يعني بالنسبه للورقه انا استعملت هذه الورقه هذه اللي في المغرب كاينه عندهم الورقه زوينه، ولكن هنا هذه كنلقاوها في المحلات التجاريه ديال الشينوا، ولا لقيتها في واحد المحل تجاري ديال واحد السيده هنديه عندها واحد اون ايبيسري هنايا، واحد الحانوت حنا حدانا، وخديتها من عندها. دونك جو في cette feuille de brique elle est très facile à manipuler. يعني هاد الورقه هذه سهله باش je vais badigeonner avec l'huile et du beurre. Donc je prends quelque chose de creuse. Moi j'ai pris un petit bol, vous pouvez prendre n'importe une assiette ou n'importe. Donc je mets le fond comme ça. J'ai coupé la feuille de brique que je l'ai coupée en deux pour éviter que ma feuille elle se déchire quand je vais poser ma farce. Donc je l'ai coupée en deux et je vais la mettre au milieu. Et là je vais remplir ma farce. J'essaie de mettre poisson et tout. Donc j'appuie bien. يعني الورقه شديتها دهنتها بالزبده والزيت وقطعت الورقه على جوج كما شفتوا، وخديت يعني صحن كما شفتوا بحال هكايا اللي هو غارق شي شويه، ودرت هذيك الورقه في الوسط باش ما تقطعش ليا الورقه. ودابا vous voyez, regardez, hop, je ferme comme ça. Vous pouvez mettre un jaune d'œuf si vous voulez, moi je le mets pas. Donc comme elle est facile à manipuler, donc je le mets pas. Regardez comme vous voyez, elle est très facile à manipuler comme celle du Maroc. يعني انا ما عنديش البيض، يمكن لكم ديروا البيض، انا ما عنديش البيض لحقاش يعني ساهله ملي كنبغيو نصايبوها ساهله كما كتشوفوا. Il y a cette façon de les faire aussi. Donc je badigeonne ma feuille de brique. Je vais prendre un petit bol. Je prends le morceau. يعني كاينه طريقه واحده اخرى باش نديروا البسطيلات. ندهنوا الورقه ديالنا، ناخذوا طريف صغير ديال البسطيله الورقه اللي قطعنا. Je prends le petit morceau que j'ai coupé. Celle-là par contre je vais pas trop la remplir parce qu'en fait je vais l'attacher. هذه ما غاديش نعمرها بزاف لحقاش je vais faire comme il faut. Donc je prends l'avantage de cette feuille de brique que je vous ai dit ici en France, c'est ça en fait, elle est facile à manipuler. Comme ça. Et je vais l'attacher. يعني غادي الورقه ديال المزايا ديال هذه الورقه باننا سهله كما كتشوفوا سهله كان هذا، غادي نربطها ونحطها في الطاوه. Donc je vais l'attacher، نربطها. Voilà. Il y a cette façon de les faire aussi, comme vous voyez. يعني نديرهم بالطريقه هذه. Donc mes pastilles elles sont prêtes. Donc je vais les badigeonner avec un jaune d'œuf et un peu de soja. Et après je les mettrai au four. Et juste avant de les faire sortir, je peux mettre un peu de fromage râpé dessus si vous voulez, sinon vous pouvez les servir comme ça. يعني البسطيلات ديالي هما موجودين، غادي نديرهم في الفران. دابا درت صفر بيضه وغادي نديرهم في الفران يتحمروا، ومن بعد ملي يطيبوا نقدر ندير لهم شويه ديال الفرماج محكوك اولا نخليهم هكايا. دونك لا جو في لي ميتر au four. دابا غادي نديرهم في الفران ديالي. Nos pastillas sont prêtes. Donc comme vous voyez, donc j'en ai mis du fromage et donc j'ai décoré avec quelques tomates cerises. J'espère que ça va vous plaire. C'est très bon, c'est très facile à faire comme vous avez vu. Le poisson, vous n'êtes pas obligé de mettre toute la quantité. Vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre du blanc de poulet. Il faut juste mettre bien la charmoula du poisson.
Et je vous souhaite bon appétit, puis à la prochaine recette. Abonnez-vous, vos likes, vos commentaires sont les bienvenus. هاي الوصفات ديالنا هي وجبات كما كتشوفوا درتهم بالفرماج. هادو اللي على شكل وريضات هما كما كتشوفوهم. نتمنى هاد الوصفه هادي تعجبكم. كما كتشوفوا يعني ساهلين وكيجيو بنانين، يعني ماشي ملتزم انكم ديروا داك الحوت كامل، يعني تقدروا ديروا قل وتقدروا ديروا حتى صدر الدجاج. ملي كنديروا مع شرموله ديال الحوت كيولي حتى هو كيجي في مذاق احسن. نتمنى هاد الوصفه هادي تعجبكم، تشاركوا معايا في القناه ديالي، لي لايك ديالكم لي كومونتير مرحبا بهم، والى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم، ابيانتو.